Hello kids, today we're going to finish reading Charlie and the Chocolate Factory. Chapter 24. How many children are there left now? Asks Mr. Wonka. There is only Charlie left now, Mr. Wonka, says Grandpa Joe. Mr. Wonka turns to look at Charlie and says, Are you the only one left? ¿Cuántos chicos quedan? Dice el señor Wonka. Grandpa Joe le dice que solamente queda Charlie. Mr. Wonka se da vuelta, lo mira a Charlie y le pregunta si es el último que queda. Well, yes, says Charlie quietly. But my dear boy, cries Mr. Wonka. Then you're the winner. Entonces sos el ganador. Well done. Now we must be quick. Jump into the lift, my boy. And you too, Grandpa Joe. The lift flies up into the sky. Entonces entra en el ascensor. Tenemos que ser rápidos. El ascensor empieza a volar por el cielo. Chapter 25. We must go and look at our friends before we go, says Mr. Wonka. He pushes a different button and the lift flies down. Now Charlie can see the 4 children and their parents. Antes de irnos tenemos que buscar a nuestros amigos. Ahora Charlie puede ver a los niños y sus padres. Are the children going to be all right? Asks Charlie. ¿Van a estar bien los chicos? Yes, they'll be fine, answers Mr. Wonka. I'm going to give them some sweets to take home, but I have something important to talk to you about, Charlie. Sí, les voy a dar golosinas para que se lleven a casa. Pero hay algo importante que tengo que hablar con vos, Charlie. Chapter 26. I love my chocolate factory, says Mr. Wonka. Do you love it too, Charlie? Oh yes, cries Charlie. It's the most wonderful place in the whole world. A mí me encanta mi fábrica de chocolate. ¿A vos te gusta, Charlie? Sí, es el lugar más maravilloso de este mundo. Good, says Mr. Wonka, because it's yours. Charlie cannot believe it. The chocolate factory is his. The lift went down, down, crash into Charlie's house. Qué bueno que te guste porque es tuya. Charlie no puede creerlo. La fábrica es de él. El ascensor va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, adentro de la casa de Charlie. Help! Cries Grandma Josephine. It's only us, says Grandpa Joe. We're going to live in Charlie's chocolate factory. We'll never be hungry again. Ayuda, dice la abuela Josephine. Somos nosotros. Vamos a vivir en la fábrica de chocolate de Charlie. Nunca más pasaremos hambre. And that's the end of the book. Ese es el final. Now, the last activity you are going to do about Charlie, la última actividad que les voy a pedir que hagan de Charlie está en la página 11. La primera actividad de la página 11 no la vamos a hacer. Solamente vamos a hacer esta última, que es un crossword, ¿sí? Un crucigrama. Van a tener que completar este crucigrama con palabras de vocabulario del cuento para completarla.